खबर हुगली से है। चुनचुड़ा से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। सूची में बाबुल सुप्रियो, अभिनेत्री कोयल मलिक, पूर्व डीजीपी राजीव कुमार और वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी का नाम शामिल है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बंगाल की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। चुनचुड़ा के विधायक असित मजूमदार ने बयान देते हुए कहा कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी नेतृत्व की बड़ी रणनीति अभी सामने आना बाकी है। विधायक ने एसआईआर सूची को लेकर भी कहा कि अंतिम सूची आने के बाद ही पार्टी अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट करेगी। अब राज्यसभा चुनाव और एसआईआर मुद्दे पर तृणमूल की अगली रणनीति पर सबकी नजरें टिकी है। দেখুন, এ তো ট্রেলার, পিকচার বাকি। ছবি যখন আরম্ভ হবে তখন দেখবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি ছবি দেখায়। বিধানসভা প্রার্থী নিয়ে একটা জলখানা রয়েছে সর্বজনের মধ্যে, কি বলবেন আপনি? তো দেখুন, দল আমরা যারা করি, প্রার্থী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা অন্যায় নয়। দল প্রার্থী ঠিক করবে। দল প্রার্থী দেবার পর সবাই আমরা একসাথে ঘাটের উপর জোড়া ফুল নিয়ে নামবো। এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। 250 এবার আমরা বাংলায় পাবো। হুগলি জেলার সবকটা আসন তৃণমূল পাবে। লিস্ট বেরোক, তারপর দেখতে পারবেন। তারপরে যখন মানুষ ঘাসের উপর জোড়া ফুলে মেরে ব্যালট বাক্সটা ভরে দেবে, মেশিনটা ভরে দেবে, তখন আরো চমক দেখতে পাবেন। দেখুন, আমি তো প্রথমেই বললাম, দলের সর্বময় কর্তা মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি, তারা যে প্রার্থী দেবে সেই প্রার্থী নিয়ে আমরা মাঠে নেমে পড়ব।